नमस्कार पिलामाने स्वागत करुछि मोर आर्कियन एजुकेशन चैनल को। आज आमे तृतीय श्रेणी चैप्टर 2 पिंपुड़ी कवितार समस्त प्रश्नर उत्तर करिबा। चलो पिलामाने देरी न करी आमे प्रश्नर उत्तर करिबा। स कथा हेबा परे कोन अछि तुमे केते प्रकारर पिंपुड़ी सब देखिछ? पिला माने तमे केते प्रकारर पिंपुड़ी देखिछ? ना पिंपुड़ी दुई प्रकारर, नाली पिंपुड़ी आउ कला पिंपुड़ी। और देख पिंपुड़ी परी आउ केतोटी जीवंक नाम कह। पिंपुड़ी परी आउ केतोटी जीवंक नाम कह। कौन है जीव? जंदा आउ गाई। घर देख पिंपुड़ी दिन राति काहींकी धाउ थाए? पिंपुड़ी दिन राति आहार पाई धाउ थाए। हाँ ना पिला माने? घर देख तुमको साहाय्य करुथिबा दुईटी पशु पक्षींकर नाम कुह। सेमानक ठारू तुमे कौन साहाय्य पा? हमें उदाहरण रे कौन नेबा? ना कुकुर। पशु हेउची कुकुर। कुकुर केही जदि हजि जाइथिबे कि कौन हजि जाइथिबो ताहले से तार गंधको अनुसरण करिके से खोजी थाए। आउ पक्षी नहीं जिबा शुआ। शुआ कथा कहिकी मनोरंजन करि थाए। कविता को पढ़ी खाली जगह पूरण करिबा। परे कौन अछि? बळका दरब। तापर पद कौन अछि? साइते देउ। बंधु परिजन साथी रे नेई जगत कहई तू कारीगर श्रृंखलार सह काम तू करू। देख शब्दर शेष अक्षर को नहीं नुआ शब्द गढ़। आहार लास्ट कौन अच्छी र अच्छी तो सही र अक्षर को नहीं कि र भी लिखा है। तभी लास्ट कौन अच्छी ब अच्छी बरे कौन है जीव? विज्ञान। तापर न आसी जीव न रे नदी। तापर द आसी गला द रे कौन हेबो? दही। हरे हित तरे ततला लारे लाल आउ लर नहीं जीवा लता। पर ताला लाभ भजन। 3 नंबर रे कौन कहिछि? तळे दिया जाइथिबा वाक्य को पढ़। एही वाक्यटी को पढ़िबा पिला माने। युवकटिए गछ हाणिबाको आसिला ताकू देखी पक्षी माने डरी गले। घरे देछि गछरे बुढ़ा सागुणाटिए थिला। घरे से पक्षी माननको एकाठी कला। घरे देछि सबु पक्षी मिसी युवक को घौड़ाई देले। पिला माने पढ़िल ना ए वाक्य को? ए वाक्यटी को पढ़ी देबो। देख भाषार कथा कविता को पढ़। सेथिरे मामुनी पिंपुड़ीर जेउ सब गुण विषय रे कहिछि ताहाकु लेख। मामुनी कौन कौन कहिछि पिंपुड़ी को? एठी बुद्धिया आउ कौन कहिछि? आज्ञाकारी कारीगर आउ परिश्रमी। नंबर 2 झुड़ीरो शब्द नहीं खाली जगह रे लेख ओ कविताटी को पूरण कर। पिला माने एठी झुड़ी रे किछि शब्द देछि ताहाकु नै कि आमे एठी खाली जगह रे लिखिबा आउ कविताटी को पूरण करिबा। देख रे डेस्क पाखर कौन हेबो? देख पिंपुड़ी धाड़ी आगो को आग जाआंती माड़ी सते की रेल गाड़ी आहार टिके पाइबा पाई बुलंती घर बाड़ी। यही कविता टी केमती लागिला पिले? भल लागिला ना? तो देखिबा नेक्स्ट कौन अछि? नंबर 3
ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷରକୁ ସଜାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ ଓ ଲେଖ। ଏଠି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ସେଇ ଶବ୍ଦରେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିକି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା। ଏଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପରିଶ୍ରମୀ। ଏଟା କ'ଣ ହବ? ଅଳସ। ତାପରେ ଦେଖ, ଆଜ୍ଞାକାରୀ, ଏଟା ହେଇଯିବ କାରିଗର। ତାପରେ ନମ୍ବର 4। ନମ୍ବର 4ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବିଷୟରେ 3ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ଆମେ 3ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ନିୟମିତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। 2ରେ ହେବ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଛୋଟ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। 3ଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ଏଠି ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଦେଇଛି। ଏଟା ପଠନ ନିମନ୍ତେ ବା ଏଇଟା ପଢିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳିଛ ନା ତମେ ମାନେ? ଏଠି ଦେଖ ପିଲେ, କିଏ କିଏ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଦେଖ, ବାଦଲ ଅଛି, ସେଠିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚିଛି, ଏଠି ହାତୀ ଲୁଚିକି ଅଛି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗଛ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ଦେଖିବା ଏଇ ଲୁଚକାଳି ଖେଳଟିକୁ ଆମେ ପଢିବା। ଦିନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଓ ହାତୀ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥିଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି? ଦିନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଓ ହାତୀ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥିଲେ। ହାତୀ ଯେଉଁଠି ଲୁଚିଲେ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଜାଣି ଦେଉଥିଲା। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଥିଲା? ନା ସେ ଆକାରରେ ବହୁତ ବଡ଼, ସେ ଯେଉଁଠି ଲୁଚିଲେ ବି ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲା, କାରଣ ହାତୀର ଆକାର ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଲୁଚୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ହାତୀ ବି ତାକୁ ଖୋଜି ପାଇଗଲା। କହିଲ ଦେଖି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲୁଚି ରହିଥିବା କଥା ହାତୀ କିପରି ଜାଣିଥିବ? ତ ଚାଲ ଜାଣିବା। ଦେଖ ଏଠି, ନା ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଛଡ଼ା ହେଇଥାଏ ମିଠା, ତ ସେ ସେହି ମିଠାରେ ଯାଇକି ଥିବ, ମିଠା ଖାଉଥିବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ହାତୀଟା ଏଠି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଥିବ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ସରିଲା। କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ। ରହିଲି ପିଲେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।